السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه وصفات اسيا. اللي اول مره كتشوف القناه نقول لها مرحبا والف مرحبا، تشتركي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. اليوم غادي نديروا لي باناكوتا بطريقه سهله وكيجيو بنان، يعني بنان وزوينين في المنظر. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire des panna cotta faciles. Donc, pour ma part, j'ai utilisé des petites verrines. Voilà, je vous propose de regarder les ingrédients. Donc, pour les ingrédients, il nous faut du lait, la crème liquide et du sucre et de la gélatine. Pour ma part, je vais utiliser des petites verrines comme ceci. Donc, vous pouvez utiliser les petites ou bien les moyennes. Voilà, j'ai deux sortes de verrines. Ceux-là, ils sont un peu plus grandes. Et puis, pour ma part, je vais utiliser les petites verrines comme ceci. Donc, moi, ça va être pour des invités. Donc, c'est pas pour plusieurs invités. Donc, je propose des verrines toutes petites. Voilà, il nous faut de la crème liquide, du sucre, le lait et 3 feuilles de gélatine. Cette recette, elle est préférable de la faire le soir par exemple et la laisser toute une nuit si vous avez le temps. Sinon, il faudrait au moins 2 heures au frigo. Mais le mieux, l'idéal, ce serait que vous les prépariez le soir et les laisser toute une nuit. فوالا كيما راكم تشوفوا المقادير بسيطه. عندي لا كريم ليكيد، عندي السكر، عندي الحليب وعندي لي فاي دو جيلاتين. اول حاجه غادي نبدي ندير الماء بارد وندير فيه دوك لي فاي دو جيلاتين. درت 3. الا غادي الا عندكم الوقت تخليوه كاع الليله كامله، تقدروا ديروا غير 2. Donc, je commence par ramollir mes feuilles de gélatine. Donc, vous mettez de l'eau froide et vous posez vos feuilles et vous laissez tranquillement. Entre-temps, je vais commencer à préparer donc la crème. Je verse 2 crèmes liquides entières, de préférence. Voilà, كما كتشوفوا درت دوك 2 نتاع لا كريم ليكيد ديالي اللي كيكونوا entières. وغادي ندير الكاس تاع السكر ونزيد كاس ونص ديال الحليب. Donc on a mis 2 crèmes liquides entières, un verre de sucre et on rajoute un et demi verre de lait. On mélange le tout et on pose à feu moyen. هنا درت دوك 2 تاع لا كريم ليكيد، سكر كاس وكاس ونص تاع الحليب، وغادي نديرو يسخن فوق البوطه، يعني حتى يسخن عاد غادي نديرو ديك لي فاي دو جيلاتين. Donc on va mettre tout ça sur feu, laisser ou bien sûr en mélangeant, laisser chauffer et à ce moment-là, on va mettre la gélatine. Donc là que c'est chaud, une fois que c'est chaud, je ressors ma casserole et puis là je mets ma gélatine et je mélange pour faire fondre la gélatine. Voilà كما شفتوا درت الحليب سخنته خرجته على برا على فوق واحد اللوحه هكا، ودرت ديك لا جيلاتين اللي كنت ذوبتها ونبقى نخلط باش تذوب في داك الحليب وهو يسخن. يعني داك الحليب مع لا كريم راه سخون، هو اللي غادي يذوب لي ديك لا جيلاتين. Donc là le lait est bien chaud. J'ai mis la gélatine, je fais fondre ma gélatine dans le lait et la crème liquide bien chaude. Et là voilà, comme vous voyez, c'est vraiment facile. Et là je commence à remplir mes petites verrines.
من بعد كما شفتوا يعني طريقه سهله ديروا ديك اون فوا ديروا لا جيلاتين وتخلطوها مزيان، يعني تكون دابت مع داكشي، تهزوا لي فيغين ديالكم وتبقاو تعمروهم. يعني انا درت هاد المحقن باش ما يبقاش يتزلع، يعني نتوما بالطريقه ديالكم، وغادي نعمرهم كاملين. فوالا كما راكم تشوفوا هادو من بعد ما باتوا ليله كامله في الثلاجه وخرجتهم ودرت لهم لا كريم كراميل. لا كريم كراميل اللي راها ديجا عندي في القناه، اللي بغات تشوف كيفاش كتخدم لا كريم كراميل راني درتها في هذيك الماك فلوري، ودرتها في واحد لا غوسيت يعني تاع لا كريم كراميل بور سالي، كاينه يعني بلي ديتاي اللي بغات تشوفها. فوالا نتمنى تعجبكم هاد لا فيديو نتاع هاد النهار، هاد لي باناكوتا اللي كيجيو بنان وساهلين في التحضير، يعني تقدموهم للضيوف ما هكا كوم ديسير، كيجيو بنان بزاف. فوالا نتمنى تعجبكم هاد لا غوسيت نتاع اليوم، وما تنساونيش بلي لايك. Voilà les filles, on arrive à la fin. Donc c'était la recette du jour. Donc des panna cotta. Moi j'avais fait pour ma part deux sortes du tiramisu. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira. Et puis je veux également vous poster la recette des tiramisu d'une nouvelle façon, très très simple et très économique. Et j'espère que mes panna cotta du jour vous plairont. Et puis bientôt la recette des tiramisu d'une nouvelle façon, très très comme je vous ai dit économique. فوالا كما راكم تشوفوا وصلنا لاخر فيديو. ان شاء الله من مور الباناكوتا غادي ندير لكم هاد الديسير نتاع تيراميسو بواحد الشكل كيجيو ايكونومي.